So good morning mga lodi, no? Kumusta inyong morning dia mga lods? Ako ang morning diri nata sa gawas kay nagpayahay. Kauban ako ang sidekick. Oh. Mayong panahon ron mga lods, no? Init. So di ako karon mga lods kay ako ning i-try ni ako ang sidekick na nasa gi-recite para sa ilahang nutrition month presentation nila. So ihang nigisag-o mga lodi, one night ra. So ato sawayan ug kamao bagyod makasago bagyod ha. Okay, let's do it. Ready na ka, Pauline? Yes. Okay. Let's start. Yeah, start. Eat good food. Eat good food. It helps me grow. Fruits and rice make me glow. Fish and meat give me strength. Milk is good at any length. Veggies green help my eyes. Water too is very wise. Eat good food every day. Strong and smart, that's the way. Wow, sag-ogi di ay kuyawan ni Pauline ay. Yawas kung sidekick ay oh. Sag-o bright man kana sa amin mo ni i-present be? Kana sa aman? Karong August next month sa nutrition month niya. Nakalimot. Kanos next month magod sa inyohang kuan nutrition month. So good job and I'm happy for you, Pauline. You're so bright. Say hi, Mama. Hi, Mama. Isa pa man. Maawaw siya mga lods. Maawaw siya. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.